u lovu na jednu legendu. Yes! Woo! Iz jednog malog slavonskog sela, s jedne male rijeke, mali štapovi, male ribe. Tu se najviše uči čitat voda, čitat sama riba, nebitno koja je vrsta ribe. Ne, da li to bio crvenper, da li to bila babuška, pa krene šaran, pa dođe prva riba od kilu, pa to su velika veselja, pa to su priče. Jer ribolov čisto treba samo imati da ti ostaje uspomena i da ti ostane jedna priča. Upravo ono što mi ovdje radimo. Da. Znači jedna priča o ribolovu. Život me nosio tako kroz taj ribolov je sad otprilike nekih, moglo bi se reći, jedno 36 godina. Sve vrste ribolova sam prošao, od spin ribolova, od postava, od plovaka, od šteka, od fidera. Jedno vrijeme sam se, što bi rekli, da budem iskren, najmanje se nalazim u šaranskom ribolovu, to je sad otprilike neki 13 godina već. Taj ribolov je kod mene jednostavno postao iz jednoga inata, tako bi se reklo, u tom jednom malom slavonskom selu. Normalno protiče rijeka Sava, slušajući priče kroz druženja, kroz ribička ta druženja po ribičkim društvima. To su priče, u Savi nema šarana, šaran se ne može loviti na mome mjestu, u mome selu, lovi se u ovome mjestu, lovi se u onome mjestu. Jednostavno sam si dao jedan ako zadatak mali, sad Tomislav, idi probaj da vidim baš da li su te priče istinite. I tako je krenuo moj šaranski ribolov, jednostavno 2 kante kuhanoga kukuruza sa nekim polovnim štapovima, s nekim mašinicama što sam imao tada mogućnost da si priuštim, najlonima, signalizatorima bez baze. Prvo su bili majmuni, oni što skakuću, swingeri samo, pa to na Savi puno ne nosi, normalno, voda je tekuća. I jednostavno hranili smo tu neku poziciju kobajage, tražili smo mi neke prelaze, neke panjeve na Savi i to jednostavno, taj inat me doveo do nekog šaranskog riba, došlo je do prvih riba, do prvih snimanja riba, došlo je do prvih puštanja riba, znači toga catch and release pristupa samom šaranskom ribolovu. Catch and release je kod mene nastupio prvenstveno kod grabljivice, poslije toga se razvio onda u šaranskom ribolovu, isto jednostavno nema potrebe za tom svom silnom ribom nošenja. Priroda ti daje, vrati prirodi nazad, jednostavno neko će uživat će to, možda dijete u kojem ti mene sad pitaš sutra u toj ribi. Šta bi još onda napomenuo? Onda je polako krenulo sam ribolov po jezerima. Tu me uputio jedan moj dobar prijatelj kojeg sam jako puno naučio, znači u kojem sam naučio da u stvari šaranski ribolov je rad, šaranski ribolov je znači traženje, nije pasivan ribolov. Pasivan ribolov može biti ako tražiš odmor, ako tražiš da se baš duša i tijelo odmori, naspavaš se, makneš od svakodnevice, ali ako želiš jednostavno nešto uloviti, najkraće rečeno moraš nešto i dati. Wie deine Karriere mit Fischen startet? Mit Fischen, mit Thomas zusammen. Ja, ja. Wir haben sich kennengelernt vor, warte, wie lange ist das her? 11 Jahre. Wow. Und er hat mir das eigentlich alles beigebracht. Und was war die erste, die Karpfenfische? Erst war Karpfenfischen, ja. Lange Zeit Karpfen. Dann haben wir ein halbes Jahr Trottel auf Stör. Da machen wir viel Störangeln. Und dann wieder zurück zum Karpfen. Und eigentlich seit 2 Jahren bin ich relativ wenig Karpfenfischen. Einfach aus Zeitgründen mehr in die Raubfischerei abgegleitet. Am Abend mal 2-3 Stunden schnell ans Wasser mit der Raubfischroute und dann wieder nach Hause. Hier, die erste 12 Stunde ist gepasst. Jetzt steht die Frage, was geht, was ist die Ziel
Warum heute? Aktuell jetzt haben wir unsere Camps aufgebaut. Die Routen liegen endlich mal im Wasser. Es war ein anspruchsvoller Tag, 33 Grad, ohne Schatten, ohne Wind. Eine Nacht vorher war ich im Spital. Das hat mich auch zum Schafen gemacht. Aktuell neuer See, neue Bedingungen, neue Anglerei für uns beide. Aktuell ja, 2 Futterboote in Einsatz. Auch ein neues Land für uns 2. Schauen wir. Wir haben noch unsere 7 Tage vor uns. Ich hoffe das Beste. Natürlich, wir wollen alle die Patricia mal fangen. Es gibt 4 Fische über 30 Kilo im See. Wäre schön mal einen zu sehen, einen vor Kamera zu sehen. Aber alles was auf die Haken kommt, wir sind zufrieden. Und bei dir? Ja, wie Thomas schon gesagt hat, ein sehr anstrengender erster Tag, viel zu heiß, um alles aufzubauen. Aber schauen wir mal, was kommt. Sind wir erst am Anfang mit dem Ganzen. Haben wir genug Zeit, wollen wir auch ein bisschen zur Ruhe kommen vom hektischen Alltag in der Stadt. Und natürlich einen dicken Fisch da fangen. Ne? Und deine Ziel in diese 7 Tage? Und mein Ziel ist eigentlich die Ruhe. Schon ein Ziel. Der Fisch ist Nebensache, aber wenn er dicker beißt, dann freuen wir sich natürlich auch darüber. Super. Danke, Leute. Bitte. So retten. Warte, er sucht nach GPS, gibt's ins Wasser. So, gut. Double Gdje run. schlafen? Double run. Još da spava, je. Evo imamo sada slikanje. A, 2 ribe super. će biti ako Bog da. Super. Vidi koliko spava. Ne može biti da ne čuje. Evo. Sad će oni stajati. On je, on je zaspao. Jedan ustao, ajde, ustoje. Ajde Štefane, vadi! Kaže, neće da uzimaju noću, a? Javi mu se na Motorolu. Kom, double run, ajde! Što više. Ich hab auch Fisch! Das ist die zweite Fisch. Er hat eine kleine und jetzt. Thomas, oder was? Ja, ja. Debela riba. Neće gore, jel da? Neka. Čekaj, nisi skinuo naruku što te kćerka dala? Ne. Nikad. To je to. Samo ove mušce me zlostavljaš. Evo ja ću gasiti, aj ti svijet. Ja da svijetlim, a? Aj svijet ti. Ne vidim, gubi me. Nek idu malo kod tebe. Moja baš ja nisam uz ono što si mi dao, nego moj koristim. Tu pumpa. Vidi ga. Isuse druže. Pa mnogo velika riba. Šta je ovo? Mnogo mala riba. 25 plus. To ti druga riba, jel? Da. Ja sam prespavao, nekog malog šarana imao. Hvatao je neke kedere. Da nije Patricija. No?
Ne znam, ti to bolje znaš. Ne znam. Nisam školovala. Beide ist groß, oder? Gratuliere. Danke, danke. Halt mal. Einer ist noch größer. Hallo, mein Freund. Gut, Fink, gut, 22er. Gut. Warum hast du deinen Fisch nicht geholt? Da, raus musst du. Geh, ablass das. Aber so weit kriege ich nicht raus. Musst du mitziehen. Geht. Wie Zwillinge. Warte. Ja, muss halten hier, Bruder. Ja, ne? Vielleicht. Das ist Zwillinge. 23, 3. Warte kurz. Warte. Yes. Ne. Prvo jutro na vodi, noć je iza nas. Malo ćeš mi reći kako je bilo. Dobro jutro. Evo, noć je iza nas. Hvala Bogu. 4 griza su bila. Jedan mali šaran oko 2 kile. Jedna lijepa riba 23 kile. Štapove nismo tokom noći više ni vraćali nazad jer toliko smo bili umorni, pospani, slomiti od dana. Ali evo, novo jutro je pred nama, novi dan je pred nama. Nadam se najbolje, sad ćemo posložiti kockice koje su nam još jučer falile. Puni snage, puni elana. Pa ćemo vidjeti šta će nam dan dati. Lijep sunčan dan, prvo jedna kavica, kolega je još uvijek u šatoru, tako da nećemo ga dirat, nek još malo odspava, da nakupimo energije, nakupimo snage za naše nove pobjede. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Idemo loviti. Heute ist die erste 24. Stunde und was ist dein Ziel für heute? Ja, heute sind wir wirklich mal den ersten Tag wirklich da, ohne Aufbauen, ohne alles. In der Nacht 2 Fische waren gut, ein 23er, ein bisschen kleiner. Und heute werden wir mal neue Plätze suchen, den See weiter erkunden mit dem Echolot, damit wir sehen, ob wir am Tag auch was fangen. In der Nacht werde ich die Plätze beibehalten, 2 von denen, was ich in dieser Nacht gefischt habe, einen neuen dazu. Und dann werden wir schauen, was der Tag noch bringt und die Nacht. Ado für sich sehr zufrieden, schöner 23er. Stunde. Und gut Super. geschlafen auch. Und sehr gut geschlafen haben wir auch. Ja. Es ist bei dieser Hitze ziemlich schwer. Gestern war es noch ein bisschen heißer. Aber Super. es wird werden. Der große Aufbaustress ist vorbei. Jetzt kann man Ruhe fischen. Jetzt sind Ruhetage. Jetzt sind die Ruhetage, genau. Super, danke.
In der Nacht habe ich einen gehabt, ja, aber 12, 14 Kilo, weiß nicht wie groß. Ich habe ihn gleich wieder reingelassen. Und was ist für heute? Naja, nachdem Thomas jetzt am Rand alle gesehen hat, werden wir jetzt mal ein bisschen ändern und werden einer wirklich ganz am Rand hinhauen. Also wirklich ins flache Wasser, Meter maximal. Das ist in diese Ecke, oder? Das ist in der Ecke jetzt, was ich gerade anfahre. Ja. Und wenn wir mal schauen, wie es da ist. Ansonsten behalte ich 2 Plätze bei, die Fisch gebracht haben. Das ist die gleiche Systeme wie die gestern? Ja, immer. Es hat gut gehakt, es hat nicht. Ja, bis jetzt. Ich habe keinen verloren, die Fische sind sauber in der Unterlippe gehakt. Wenn alles passt, dann. Es ist Vertrauen in dieses Rig. Jetzt legen wir es mal wirklich ganz ins Eck. Wollen wir ein bisschen mit der Hand anfüttern, großflächig. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Die mittlere ist auf der Position wie vorgestern, wo ich den 23 Kilo gehabt habe. Die lasse ich auch da liegen über Nacht. Das probiere ich einfach aus, ob das funktioniert. Und für die linke überlege ich mir noch was, ob ich es da lasse, wo der 10 Kilo Fisch war, wo der letzte Nacht der Fisch war. Oder ich gehe ein bisschen schauen. Ne znam da li bi baš ulazio u kanal, u najdublji dio jezera. Išao bi prije po rubu kanala, ali bi možda prišao bliže moje poziciji, bliže našoj strani. Jer jezero inače pod pritiskom samo ribolovaca, tako da pretpostavljam da i riba znači ima neke svoje zone gdje prolazi, navike neke svoje gdje traži neku sigurnost, a to definitivno nije sa druge strane jezera. Kako je tvoje razmišljanje, napadaš drugu stranu, tako svi napadaju? Tako napadaju vjerovatno i svi. Sad što se tiče same prihrane što bi trebali promijeniti, pošto ovo jezero karakteristično da se lovi sa čamcima za razvlačenje, mislim da samo postavljanje mamaca na hranu, znači gdje brodica ostavi hranu, tu ostavi mamac, da riba se jednostavno školovala, znači pokušat ću vjerovatno danas hraniti sa brodicom, ali ne izbacivati svoj sistem sa mamcem, nego ću ga izvlačiti možda metar do 2 sa hranilišta u nekom smjeru od hranilišta. Sad prije hranilišta ili prosjek hranilišta, to će danas pokazati dan. Pokušat ću sa prelaženjem preko hranilišta, u slučaju da mi se desi da budem imao kontakta sa najlonima i sa svime, pokušat ću prije hranilišta izlaziti. Teško, voda nije lagana uopće, voda je pod pritiskom, riba nema u tolikoj velikoj količini što bi se očekivalo za ovo jezero, znači i to što je u vodi, to je znači prošlo već sito i rešeto, vidlo je svega već, svakakih montaža, svakakih pozicija. Jedno što nismo probali loviti na tigrov orah. Trenutno sad, jutro sam primijetio na jednom mamcu da je bio očopan, znači od raka. Znači, bećari su ga malo gurali po dnu. Vidi se, hvala Bogu, ne petlja sisteme, lovimo na fluokarbonske sisteme, tako da se ne petlja. Sad ćemo vidjeti šta će dan donijeti. Nadam se ovo malo vjetriću pozitivno što nam daje ovu hladovinu i malo ovu ladnoću. Trčanje. Da. Nova pozicija. Pou! Hvala. A?
Biti na tom su najveće očekivanja, jel da? Da li je to sad ova nova taktika što si radio ili... Da. Ne. Treći drugi. Prveni. Možeš ga skroz izvući malo. Rekao skroz ga vamo možeš izvući, a? Kako znam da ga snimam, da je on drift. Palimo drugi stroj. Pošto ovi današnji mobiteli ne mogu sa suncem, niti mogu sa ovim mojim radnim akcijama na hlađenje. Pa evo ga. Ajmo sinko, gdje si? Eno ga. Među sirom, gdje ga je stavio, da li ga je ubacio unutra? Eno ga. Evo ga. Znači, sa hlađenja da more radi dalje, kaže. Idemo dalje, voce, živli. Ajde, idimo još jednog škutalca, donesi. Oprosti, ja ću od mene. Znači, nema, dok i ne pobodem sve, neće se proći. Ti ne rastjeraš. Čiko, a šta vi radite? Jebe male. Vadim ove ribnjačarske fiša napraviti od njih. Mamut je. Ajmo među krpelje. Gdje se skrivate? Gdje uživate? Gdje se vozite? Znači, voda je definitivno od jučer zamutila. Da se ne vidi ni dno više. E sad, zašto? Može se ne uvatit krpelja. Eto ga. Krug smo obišli. Definitivno nikakva pretjerana aktivnost ribe. Bar ove vidljive ribe. Evo ga kolega, bila je tiha noć, 4. dan. Što promijeniti, na čemu ostati? Evo, upravo pratimo, gledamo. Sad smo malo obišli jezero sa dronom. Riba je definitivno ošla u dublje slojeve. E sad, koje dubine? Do sad smo bili na 2 metra, 2 metra 50, metar 80, lovilo se je, ali ne to što smo očekivali. Znači sad ćemo službeno da pređemo na prelaze ove, znači sa jedno 4 metra na 3,80. Znači jednog ćemo staviti na dubinu od 4 metra, jednog ćemo staviti na 5 metara i jednog ćemo naći dubinu jedno 3 metra prelaz. Znači kompletno pličak. Sad... Znači kompletno prelazimo sad na dubinu, hranjenje ćemo samo bojlama raditi i samo krupnim bojlama, jer ubi nas sitna riba. A imamo 20 riba, od toga samo 3 velike. Da.
Vidit ćemo. Potrudit ćemo se da izvučemo najbolje iz ovoga što možemo. Evo vidiš šta kolega kaže kakva je danas strategija. Wie war die Nacht und wie war die Strategie für heute? Die Nacht war eigentlich nicht so gut, war nur ein kleiner. Die Fische sind doch heute wesentlich weniger an der Oberfläche sichtbar wie gestern. Die Wassertrübung hat sich auch ein bisschen verändert, obwohl wir fast keinen Wind haben. Also an dem kann es auch nicht liegen. Ja, Gemacht mit Drohne und nicht so viele Fische oben. Strategie für heute ist erstmal so wie jetzt. Ich fahre jetzt nochmal meinen Abschnitt vom Seeteil ab. Schaue nochmal mit dem Echolot, ob ich irgendwelche interessante Stellen finde, ob ich Fische lokalisieren kann, Fresslöcher, irgendwas in der Art. Ja, die frische Lokation und Da muss ich mir wirklich was überlegen, weil die Bissrate geht ziemlich zurück. ja. Es ist vierter noch Tag. Vierter Tag, Umstellen vom Köder oder so, davon halte ich nicht viel. Die fressen das. Nur was ich habe gesehen, bis jetzt deine Fische ist immer größer dann Tomislav. Das kann ich jetzt so, ja, er legt halt da ab, wo er es gesehen hat und da, wo die Großen fressen, fressen die Kleinen natürlich auch. Ja. Bin da eher so, dass ich warte und schaue. Ja, Die Plätze, wo wir was gebracht haben, die lasse ich 1-2 Tage. Ja, wie gesehen, nur die Tage hat gestartet. Gehen wir fischen. Aber jetzt müssen wir halt schauen, dass wir irgendwas in die Wege leiten, dass wir noch ein bisschen mehr Fisch kommen. Aber so ist es Angeln halt. Einmal geht's nicht. Das ist Fischerei. Genau, und wir tun auf jeden Fall unser Bestes, dass wir noch einen dicken da rauskugeln. Oder einen mittleren, das reicht natürlich auch. Super. Mit dem ersten war ich eigentlich schon sehr zufrieden. Danke. Aber werden wir noch 3 Tage wird werden. Oh, ja. Danke für das. Foodora aus die Green Lake. Lamudan. O! Opet vidi se mudo. Sad je budali. Evo kolega, imali ste veliku ribu, da čujemo sad neki režime poslije toga. Evo, izgleda da je ipak prava odluka bila preći u dublji dio jezera. Prešli smo na krupnije mamce, na krupniju prihranu, izbacili smo kompletno partikle. I eto ga. Dobili smo što smo tražili. Evo kolega, Roza je proradila, jel? Roza je proradila. Ne, kažem, najbitnija mi je stvar kod videa da imam izbor, zato snimam sve živo. Eto. I onda meni lako izbaciti nešto. Kad sam ti ja u životu izbor, onda u p maternu. Znači da si kvalitetno nešto. A ja. Znate, tu kurac, kop tu Andre zajte. Jetzt. Was sagt er? 16. 16 sagst du.
Ajde Šomo. Schwabo. 15,7. Sunce je tek izašlo. Evo ga, 5. riba. Evo, u 5. smo danu. Vidimo se kontinuitet nekih 10-ak riba za redom. Najveća je 25 400 kolač. Pa me sad zanima da ste otkrili nešto. Pa eto, otkrili, ne bi se to reklo nešto puno otkrili, malo smo radili, malo na taktici, promijenili smo samu taktiku ribolova. Riba se ipak povukla u dublji dio jezera. To je vjerojatno zbog ove topline. Zbog temperatura, ovi koji za ovo doba godine baš i nisu uobičajene. Toplinski val. Tako je, toplinski val je, jednostavno voda se prebrzo zagrijava, riba se povukla u neki srednji sloj. Pa moje zamišljanje jučer bilo da prvo što izbjegnem, što bi trebao izbjeći, to je sitnu ribu, a da bi to postigao izmaknuo sam skroz iz prihrane, znači partikl, male bojlice do 15 mm, sve sam povukao se, znači hranim od 20 mm pa na gore 24 mm. Tu se desila ona razlika što vidim, znači noć prije 3. na 4. dan je bilo tajac. Tako je. I onda se ovdje desilo upravo suprotno, svaki sat vremena do 2 sata si imao ribu, znači Tako taktika, je. nova taktika, nova riba. Tako je, riba se vjerojatno u toj noći i povukla u taj dublji dio jezera, što je moje osobno mišljenje. Ujutru, sami smo jučer i vidjeli, jednostavno nije se pojavljivala u drugim dijelovima jezera, nije se pojavljivala znači u nekim gornjim slojevima jezera. Moramo reći da je isto bio jučer jako aktivan dan ribe u tom srednjem sloju. Tako je, riba je cijeli dan bila u srednjem sloju. U samoj taktici sam počeo primjenjivati, možda po meni neobičajeno sada ovo doba godine, to je ulje. Znači ulje konoplje, pošto sam saznao da riba jako reagira ovdje na konoplju samu. Bojle znači jednostavno dipujem u čistom ulju konoplje i to je jedino s čim prihranjujem sad 20-24 mm bojle na bazi ribe, na bazi znači morskih plodova. Da li je glavni mamac ostao isti ili ste tu nešto? Mamac je ostao u stvari isti, samo što sam prešao na neutralne boje, znači match to hatch. Jednostavno izbjegavam drečavu boju, možda mi to donosi ribu po danu, znači čim hranim, tim lovim i jednostavno, eto, za sad daje ribu trenutno, što ne znači da se to ne može tokom dana promijeniti. Kakva je strategija za dalje? Za strategija da dalje da ću ostati na postojećoj sada, a sad šta nam vrijeme pokaže, a ako riba bude zahtijevala neku drugu strategiju, neku drugu promjenu, prilagodit ćemo se jednostavno, probat ćemo se prilagoditi. Jedno pitanje, pošto smo se mi upoznali na špin ribolovu, na Kupu u Dalju, tamo smo tada je krenulo naše prijateljstvo, mene zanima od svih tih vrsta ribolova, koji je tvoj neki omiljeni ribolov, da li je to šaranski ili da li je to špin ili nešto drugo? Omiljen je ribolov. Jako teško reći, volim svaki vid ribolova, volim svaki vid ribolova daje nešto. Ali daću laganu prednost spin ribolovu. U spin ribolovu sam jako dugo godina, stekao sam jako puno prijatelja. Jednostavno tempo života te natera da se posvetiš spin ribolov. Spin ribolov je brz ribolov. Skupiš znači svoju torbicu, skupiš svoj štap,
ako si nisi ovako zagorjeli neki ribolovac pa imaš još tu čamac, sonar, pente, pristanište, znači ako nisi u tom fazonu Dunav, putuješ puno sa čamcem, trošiš, to je jedan brz ribolov. Znači štap u ruke, jednostavno odrediš idem na Dunav, odrediš grad, mjesto, selo, nebitno di, sjedneš u auto, sjedneš u tramvaj, sjedneš u uban, sjedneš u metro, provozikaš se do te pozicije, odloviš 2-3 sata, ispuniš svoje baterije, napuniš, ispuniš svoju dušu, vratiš se kući i sve u redu. A šaranski ribolov, sad moj vid šaranskog ribolova u današnje vrijeme je vrlo zahtjevan, zahtjeva dane, zahtjeva vrijeme, zahtjeva normalno odricanje, obitelj se mora odreći, žena se mora odreći, dijete se odrice, hvala Bogu pa mi dijete eto, ide mojim stopama polako pa bi se to moglo fino i uklopiti u skorije vrijeme da i nju povedem u neki zajednički ribolov malo duži, jednostavno ribolov je ribolov, volim svaki vid ribolova, ali prvenstvo dajem spin ribolovu. Evo sada smo tu lovili dosta veliku ribu i sada ono što mene zanima, nikako nismo pričali cijeli ovih dana, tvoj neki rekord ribe u šaranskom ribolovu. Moj rekord ribe trenutno je 29.200 koji sam ostvario na ovome jezeru susjednom do ovdje. Fali mi to malo još, znači da pređem tu magičnu granicu od 30 kila. Jednostavno to je neki cilj, uvijek težiš nečem većem, nečem boljem, što kažu ljudi budi sretan s onim što imaš. Ja jesam sretan sam sa svakom ribom koju lovi, da ona bila 2 kile, 5 kila, 10 kila, nebitno, svaka ima svoj čar i svoj draž i svaka ima onaj efekt, wow, šta je sad na drugoj strani uzice. Međutim, sad smo ovdje prvenstveno u lovu na jednu legendu. Samo ovo jezero jednostavno ne daje mogućnost puno ulova takvih riba, ne postoji puno riba u ovom jezeru i ne love se često te ribe. Tako da, evo, nadamo se, imamo još 2-3 cijela dana, 3 noći još pred nama, nikad se ne zna šta će. I ono što bi na kraju dodao, primijetio sam kako si krenio za sajtima sa djecom, znači i ti si bio u nekom periodu života taj riječni ribič. Da. Ja sam i dan danas ostao riječni ribič. Komercijala me vodi samo u šaranski ribolov trenutno. Rijetko kad su to spin ribolovi, možda ako su neka takmičarskog oblika spin ribolova, znam zaći za jezera. Međutim, Sava, na Savi sam se rodio, na Savi sam odrastao. Heute ist Untertage, wie war die Nacht? Was ist die Strategie von heute? Ja, die Nacht hat leider nichts gebracht. All meine Futterstellen sind nicht angenommen worden, kein Zupfer, nichts. Wir schauen jetzt aktuell im Nahbereich. Wir haben einen schönen Kanal im Nahbereich durchlaufen und werden heute, glaube ich, alle 3 Routen in den Nahbereich verfrachten, um zu schauen, ob es hier einfach besser ist. Ich habe rechts hinten im See, wo ich am ersten Tag den 23er gefangen habe, ein relativ großes Futterfeld angelegt. Das ist jetzt 3 Tage unberührt geblieben. Gehen wir mal davon aus, auch wenn man die Fische mit der Drohne an der Oberfläche sieht, dass nicht runtergehen. Letzte Mal, wenn ich habe gesehen, du warst auf diesem Dock-Hub. Du hast fangen. Genau, da war ich mit Thomas zweimal waren wir in Kroatien auf einer Veranstaltung. Hat man am Anfang gar nicht zugesagt, aber mehr und mehr in das Raubfischen reingeglitten und eigentlich das Karpfenfischen vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ist heuer das erste Mal wieder seit 2 Jahren, dass ich Karpfenfischen gehe. Was ist meine nächste Frage? Ich habe gesehen mit meinen Freunden, dass du gehst so viele zu Kroatien fischen. Was ist etwas anderes, wenn du fischst in Austria und wenn du fischst hier in Kroatien? In Kroatien ist es einfach entspannter alles. Es ist vom Reglement wesentlich besser, obwohl wir sind reine Catch-and-Release-Fischer, wir schlachten nichts ab, wir nehmen nichts mit. Wir freuen uns am Fisch, machen ein schönes Foto und der geht wieder ins Wasser. Was in Österreich natürlich schwer ist. Du hast in Kroatien allein von den Reviere, riesengroße Reviere, um ein wirklich leistbares Geld, wo ich in Österreich für alle 3 Kilometer Flussrevier 300 bis 500 Euro zahle. Ja. Und dann, was auch noch dazu kommt in Kroatien, ist natürlich die Lebensweise, das Entspannen, das Essen, die Leute sind alle freundlich.
Also wir fahren schon sehr gerne nach Kroatien fischen. Und meine nächste Frage ist, was ist deine beste Rekorde in die Karpe? Der größte Karpfen war hier, also nicht Land of Mirror, sondern Land of Commons, der Nebensee, mit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 29 Kilo. 29,7, knappe 30 Kilo. Das war vor zwei Jahren? Vor 2 Jahren haben wir den hier gefangen. Ja. Warst du allein oder mit? Nein, mit Thomas auch. Ich bin gesessen auf Seven, er Seven? War es Seven? Ja, gell? Ja, Thomas ist gesessen auf Magic Abyss, ne? Thomas ist gesessen auf Magic Abyss, einen Platz weiter. Ja, war auch Frühsommer, war ganz gut. Das war einer der letzten Fische, was ich gefangen In habe. dieser Punkt von The Legend, was gedenkst du, das ist die schwere Punkt? Schwer ist generell die ganze Karpfenfischerei. Du kannst den Fisch ja nicht abschätzen. Ja. Du siehst das, dann ist das da. Wobei ich auch sagen muss, das Futterboot verleitet sehr. Ja. Du siehst da eine gute Stelle, du siehst da eine gute Stelle, da siehst was, da siehst was. Das hast du, wenn du nur mit der Route wirfst und Markern und Tasten tust, hast du das natürlich nicht. Du findest da Position, du weißt ja nicht, ob der Fisch ist oder nicht. Und die behältst du bei, ja. Was mit dem Futterboot natürlich sehr verleitet, oft umzulegen. Ich habe gesehen mit der Drohne 50 Fische, aber Genau, du fliegst mit der Drohne, siehst ohne Ende Fischer auf der Oberfläche, aber du weißt halt nicht, ob es runtergehen zum Fressen. Ja, heute schauen wir mal. Heute werden wir es, wie gesagt, ein bisschen Nahbereich verlegen alles und schauen wir, ob wir noch was rauskriegen. Fische da hinten, so. Aber nicht so. Aber nicht. krass. Schöner. Wie gesagt, ein Super. Gut gehakt, ja? Wie die meine 20. 20, ja? ...20, nein, 100 minus 2, 18, 18,5. Evo riba prije. koliko 30? Jedan veliki izazov što je vrlo malo riba u jezeru, vrlo malo krupnih riba, a to što je krupno se vješto skriva, ne da se tek tako uloviti. Si vidio na naočalama? Ako nisam zahaklu, ovo je pakvica. Što radi? 30 plus. 100%, nemoj vatat. Ne. Probaj uvat, ako se digne gore, probaj uvati, probaj uvati, probaj uvati, probaj uvati. Yes! Ali si ga zamagla? Da? Da. Nemoj jebat. Aha. Nema veze. Divota riba. Zato je išlo teško. Svaka čast. Ali 27, 28 sigurno. Ohne dass du deine Messer rostet.
Schön. 26,4. Oj, lijepo. Gdje ćeš? Kolega, prelazimo 40 ribu. Da. Boga mi, probaj ga izmot pa bit će lakše da slikaj. Ćeš da idem po delu ili? Ne može. Ima još 20 minuta. Sad kolega kaže debela riba. Nadam se. Po svemu kako vozi, nikako ne vozi. Sad, probao sam se lijepo utuširao, Ćeš lijepo ući u vodu. namiriso, ali to na slikama ništa znači. Ja, ne osjeti se nikako. Kolega, za čudo Bože, vi ste obučeni. Da. Širo. Evo, to što šamara dole puno nešto. Lice čovjeka koji lovi ribu od 30 kila. Još uvijek ti nju loviš, još uvijek ti nju, Uvijek ja nju divam. još uvijek ti tražiš. Kad budem ostavio štapove vani, onda ćeš znati da više ne lovim. Pas? Ujebote. Isuse, koliko lepa riba. Evo ga, ide gore, ide gore, ide gore, ide gore, ide gore, ide gore, daj ga! Evo je 30. Evo ga 30. Evo ga 30. Evo ga. Ne mora u mene dostati. Onda je stvar dosta, evo ga. 30. Znači Vita. Ne mora u mene dostati. A, da li ti? A, Viki. Mnogo. Edo je 1,10 m. Imaš, ko nije 30, mora biti. Zdaj. 30, dick drüber. 31. Komm, hilfst mal ein bisschen. Sad s ribom, ili? Ist egal, ich kann sie nicht heben alleine. Das ist groß. To je taj trenutak. Šta će Vaga reći? Danke, 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 Dunje, danke, danke.
Ich sag über. Nein, der muss schon mit. Ah, musst du mit? Da, geh auf die andere Seite. Geht schon. Vagu. Ah! Yes! Woo! Ah! Legenda je uhvaćena. Znači, 33 kg. Daleko preko 30. Ovo sam 30 ja rekao. Evo ga, jedna od legendi ovog jezera, druga najveća riba, 33, nešto malo preko. Uspjeli smo naš cilj, naš plan je uradio. Hvala ti, vidimo se do nekih drugih puta. Noć, 5. po redu. Ulazimo evo u 5. noć po redu. Sad ćemo vidjeti šta će se dešavati. Ova noć prošla je bila burna. Međutim, kako je krenulo sad s ovom, jedna riba, druga riba, treća riba, a ta treća riba je nešto posebno. Ta treća riba je moj PB 33.100. Znači, uspjeli smo uloviti drugu najveću ribu u jezeru. Ostalo nam je još Patricija. Vidit ćemo, očekivanja su još uvijek tu. Ali ja sam prezadovoljan, preumoran, glava mi je puna svega. Jednostavno. Nemam šta reći. Idemo u noć. Evo ga, 6 emocije. Dobro je. Evo, malo umorno, malo izgorito. Sunce je nemilosrdno cijeli dan i jednostavno izbjegava ga treba što više. Relativno miran dan. Puno riba nije bilo danas, ali bilo je za očekivati. Što temperature više budu raste, to će riba biti sve neaktivnija. Sutra najavljuju već do 39, preksutra 40. Pred nama je jedna, možda i meni posljedna noć. Još ću se razmisliti sutra da li ću loviti zadnju noć prije puta, pošto nas ujutro čeka puno pakovanja. Pa ništa, strategija mi je trenutno ostala sad još ista. Ne menjam ništa, lovim na istim pozicijama, riba se još uvijek javlja na istim pozicijama. Vidit ćemo, sutra će dan još pokazati svoje i onda, hvala Bogu, zadovoljni sam. Dosta riba je već vani. Ima li nešto sad kad gledate na sve te dane da bi možda drugačije pristupili? Da, možda bi pristupio, možda ne bi kupio savjete od prethodnih ribolovaca. Jer ribolovac koji se nalazi na mojoj poziciji na odlaženju kad smo mi došli, bilo je glavno riba je u plitkome jako, riba uzima samo tokom jutra do 10 sati, noć su bile noći nikako bez jednog griza. Sitna hrana. Sitna hrana, sitni partikl, znači kod mene je sve radilo osim toga. Znači to bi možda izbjegao možda te kontakte sa prijašnjim ribolovcima, sa prijašnjim pozicijama. Nije to meni prvi puta da praktički kažem nasjednem ko naivno dijete na to uvijek. Ali znaš, dolaziš na jednu vodu na kojoj nisi nikad bio pa ti je svaki savjet, primaš ga srcu i dobra namjera. U stvari nekad i to nije, inače bolje sjedi sam, sjedi na tu vodu, pogledaj tu vodu, razmisli o tom šta ćeš raditi, razradi svoju taktiku sam i onda sigurno neće uspjeh izostati, a i naravno sve što dođe na tvoj naum, na tvoj način je puno vrijednije nego što bi naši rekla kazala. Neka poruka za ovo pecanje, i vjerujem da već sad možeš izvući neki pouku. Pouka? Pa šta ja znam, ali pouka neki je relativno i nema nešto da bi rekao, ostani svoj. Da li ima možda neka emocija koja je tu cijelo vrijeme da se vrti
nešto što prevladava na ovom pecanju, da li nešto drugačije? Emocije nisu tu neke velike kod mene. Više što kaže, emocija mi više trenutno, sad već 7 dana smo skoro ovdje na vodi, fali mi žena, fali mi dijete moje već polako. Treba Odpeca do kraja i to je to. odpeca to do kraja, kajem lijepe stvari čekaju i kod kuće. Nije ni sve ribolov, a ništa je bez ribolova. Ništa. Bistro, idemo dalje. Opet neki izvučio malo. Voliš ti kad su veliki, jel da? Marš! Ud! Nego opet nešto. Uiii, da nije opet isti go. Nisam sniste zveljene. Zvanci, ne? Jetzt ist 7 am Abend. Wie war die heute Tag? Ja, der Tag hat wie erwartet nichts gebracht. Die Nacht auch nur einen ganz kleinen Karpfen. Also die rechte Seite hier auf die Septicon ist schwer. Ich habe mehrere Plätze ausprobiert. Also bis auf die ersten 2 Nächte ist gar nichts mehr gegangen, bis auf kleinen Fisch. Heute haben wir die ganze Strategie noch mal ein bisschen umgedreht. Wir haben jetzt alle 3 Routen je auf Plateaus gelegt, also auf die höchsten Plateaus, was ich in meinem Abschnitt gefunden habe. Die liegen sowas auf 4 Meter, 3,50 Meter. Mit der Drohne haben wir gesehen heute, dass Fisch auf der Oberfläche ist, aber sie gehen halt nicht runter zum Fressen. Was mich am Tag jetzt auch nicht verwundert, aber ich hoffe doch in der Nacht, dass doch ein bisschen auf die Plateaus gehen und fressen. Und was ich habe gehört heute, hier war Patricia angefangen, ja? Auf der Seite eher rechts hinten im Eck ist Patricia öfter schon gesehen worden. Ob die jetzt wirklich darin steht, ist ein Riesensee, die muss ja auch schwimmen irgendwo hin. Ja. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber angeblich rechts hinten im Eck wird es öfters gesichtet am Rand beim Fressen. Schauen wir mal. Also wir liegen jetzt nicht ganz hinten, ich liege jetzt eher in der Mitte vom See. Super. 2 Routen auf so um die 60, 70 Meter, eine ein bisschen weiter draußen auf 90 Meter und wie gesagt, je auf einer Kante von einem Plateau zwischen 4 Meter und 3,50 Meter. Da werden wir mal schauen. Das lasse ich jetzt auch die nächsten 2 Tage so liegen. Da bewege ich nichts mehr. Super. Entweder kommt Fisch oder kommt keiner. Danke. Was beim Angeln halt ist, man kann es nicht Das ist Fischerei. Richtig. Super. Das ist das Leben. Ansonsten, wenn du rüber filmst, wir haben eine wunderschöne Aussicht hier. Ja. Jetzt ist es angenehm auch von den Temperaturen. Ist Ja, sehr- und nächster Tag ist ganz hoch die Temperatur auch. Morgen soll es ja ziemlich heiß werden, der heißeste Tag, also außer Sonntag, aber Sonntag in der Früh werden wir gleich abreisen. Gleich in der Früh zusammenbauen um 5 sowas, damit wir nicht in der größten Hitze zusammenräumen müssen und werden dann auch die Heimreise antreten. Ja. Super, danke. Schönen Abend noch. Ja, Gott ist gut. Evo ga Tomo, zadnji dan je, da ti čujem. Šta čuti? Osim da je užasno vruće. Evo sjedimo trenutno u Ladovini, ribolov se bliži kraju. Lovim danas, odlučio sam do ponoći, vadim štapove van. Šta reći? Za sad 57 riba u ovih 6 dana cijelih. Ulovito je mnogo male riba, srednji riba, svašta nešto je bilo, taktike mijenjanja.
način prezentacije mamaca, gdje prezentiramo mamce, u koje doba dana, riba nije cijeli dan u istom području. Grizevi su bili pretežno jutarnji, predvečer, noć, po danu, ako je bilo je male ribe, sve. Sve u svemu super zadovoljan, više nego što je očekivano bilo. I eto, uglavnom to je to. Za kraj od 1 do 5, koliko si zadovoljan? 6. Haben die letzten Tag, wie war deine Fische? Ja, wie gesagt, die Woche hat eigentlich gut angefangen am ersten Tag. Leider hat sie sich nicht so fortgesetzt. Also ich habe zwar ein bisschen Fisch am Platz, aber es geht irgendwie nichts runter. Wir haben gestern nochmal umgelegt auf, wie gesagt, auf die 3 höchsten Kanten, auf die 3 höchsten Plateaus, was wir gefunden haben. Ich habe die Route noch unberührt gelassen, heute nicht rausgeholt, liegen lassen. Und wir hoffen halt nochmal auf einen Fisch, weil sonst war es eigentlich, ja, so wie es beim Fischen ist, mal geht's nicht. Ja. Also man kann es jetzt nicht immer aussuchen. Aber ich bin zufrieden, es war wenigstens eine Woche Entspannung. Kann mich so nicht beschweren. Kann ich nicht sagen. Ja, bravo, perfekta. Nächstes Mal Routen auf der rechten Box und dann Aschplatz. Jetzt Fisch, sagt der Stefan. Hat er nicht geblinkt den letzten Tag. Kleiner. Ja, ja. Kugelrund und gesund. Ja, ich weiß, das war. Oh! Quasimodo! Und tschüss. Quasimodo! Das ist schon ein Fisch. Ja, Dicke in die Mitte. ja, hinten abgegammelter Schwanz. Stefan, was bist du jetzt gemacht, die ganz andere, dass du hast angenommen die Fische so schnell? War nur einer, zufällig mal einer auf dem Plateau vorbeigeschwommen. Oh,